Hallelujah. Praise the Lord. Kaijoni mong mahimang thung, kaijoni mong kusung thung. Hallelujah. Haino hai sangtini thangi tung sang kaijoni kok bina ni kaijoni kok thama ka hamsana nei. Hallelujah. On boy no tung support khadi. Non suri mau song no mutu khadi. Hallelujah. Dei konga borok na kaijono sini yawi na yang wasi tung mani bong no sang na bong ni atma no sang phyo ma tiki sang tini bo kaitoni Bible sawu noro kubino semanai te kubino no phyo prain sawu. Hallelujah. Ang sang ok kubino o Jesus Christo na sang victorious life already sang rizak mano rimano sang sanan bagai sang tini bo thang tunggu sini team noro no suri mau sang mutu khadi. Hallelujah. Sang tabok sok pajak Siti Kima. Hello brother. Hallelujah, praise the Lord. Bobo tongo. God did not give us His Son to, He gave His only begotten Son to, so that we will have life, Amen. full of life. Amen. Hallelujah. Yang tongo. Brother Angam. Kota guna, YouTube. Bible sawo sangsar ganangai thangni ani kothama ka hamsadin sawo Dimapurni simi prai 20-25 km gana para bising wa phaiga sang tabo kaituni kok sanai ni Mari tam tikla lejak bro Chin team rogo Ayo, ini just prepare বাইবেলতে এনেকা লিখিছে কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিছে তেওঁ একমাত্ৰ পুত্ৰক দান কৰিছে যোন কোনেও তেওঁক বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব বুলি কৈছে খালি তাইকে বিশ্বাস কৰিলে অনন্ত জীৱন এইটো জগতটো কোন আছে জগতটো আপুনি আৰু মই আছে কোনকে মৰম কৰিছে আপুনি আৰু মইকে মৰম কৰিছে তাইকে বিশ্বাস কৰিলে আপুনি আৰু মই নমৰিব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাইছে এইটো কি কথা আছে কিনেবা অনন্ত জীৱন পাব कस्तो खालको अनन्त जीवन हामीले पाउँछौँ हामी किन मर्छौँ के हो मर्नु भनेको शारीरिक जीवन र आत्मिक जीवन हुन्छ त्यहाँ अघि हामीले सिनेमा हेर्दै जाँदाखेरि एकजना निकोदेमस नामको एकजना ठुलो पण्डित ज्ञानको बारेमा सिकाउने स्वर्ग पृथ्वीको बारे सिकाउने व्यक्ति गएर प्रभु यीशुमा लुकेर गएर भन्दैछ हे रवि हे प्रभु अनन्त जीवन पाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ त्यहाँ प्रभु यीशुले भन्नुहुँदै त अनन्त जीवन पाउनको लागि तिमी नयाँ जन्म लिनै पर्छ नयाँ जिउन तिमीलाई म साँचो भन्छु साँचो ट्रुली ट्रुली आई से टु इङ्ग्लिस हुन्छ ट्रुली सत्य साँचो भनेको चाहिँ दुई के भन्नुभएको छ प्रभुले साँचो भनेर एक के भन्नुभएको छैन म साँचो तिमीलाई भन्दछु तिमीले नयाँ गरी जन्मेनौ भनेदेखि तिमी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौ साँचो भनेको मतलब चाहिँ के हो किन दुई के भन्नुभयो भने ग्यारेन्टी दिएर बोल्नुभयो ग्यारेन्टी दिएर बोल्नुभयो तपाईँ पुलिस थानामा गयो भने यो फल्नाले यस्तो काम गरिदियो भनेर भन्दियो भने एकजनाको गवाई लिँदैन त्यो ग्यारेन्टी छैन त्यो झुटा पनि हुनसक्छ यत्रो ग्यारेन्टी होसा होली निमित्ते एकजनाका गवाई नलाई दुईজন गवाई तो लागे पुलिस थानाते এটু কারণে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আপনার জীবন বি কথা কইছে মই হসা হসা আপনি কি কথা কব দুইবার হসা হসা কইছে কারণ গ্যারান্টি দি কিনা কইছে এটি সিওর আছে কনফার্ম আছে
प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मनुष्य दोबारा न जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्यों? क्यों उसने दो बार सच सच कहा? क्योंकि गारंटी के साथ में उसने कहा। क्यों निकोदेमस ताई निकोदेमस डांगुर पड़ने प्रभु मानु इतने मैं बुढ़ा वैसे आमा लगा पेटती दोबारा मैं किन्हीं का जन्म हो किन्हीं का घुसी किनारे जन्म हो नहीं की वाह मैं के तुम्हें ईमान डांगुर इजराइल लगा धर्म गुरु है कि नबी धर्मशास्त्र थे की किसी न जाने पानी प्रा मैं तुम्हें आरो भी होसा को पानी आरो पवित्र आत्मा प्रा जन्म लोआने के लिए मैंने तुम्हें स्वर्ग राज्य दे जाबो ना पाए। हालेलुया। प्रियजन আজি মই আপনি খানকে কবলে মন থাকা তো এটু আমি খানলা জীবন তো প্রিসিয়াস জীবন আছে পৃথিবীতে তো অলপ দিন কারণে আইছে আজি কালি কই কিনা কালি পরশু দিন আপনি মই ছাড়ি কিনে যাই যাব হলে বি এটু বহুমূল্য জীবন তো আমি খান ইয়াদ করি কিনা প্রভু যিশুকে গ্রহণ করিছি বলে প্রভু যিশু তো আমি খানকে একদিন হদায় নিমিতে আরো স্বর্গতে লৈ যাবলৈ মন আছে। এটু কারণে ইফিসি 1 পড়তে কইছে মই আপনি খানকে না চিনা আগতে মই আপনি খানকে তো আকাশ পৃথিবী না বনা আগতে মই আপনিকে চিনি কোৱা मतलब এটু আছে। हालेलुया। तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनुभन्दा अगाडि तिमीलाई म चिन्छु भन्नुभएको छ। कारण तिमी स्वर्गको थियौ, तिमी पृथ्वीमा खसाल्यौ, तिमीलाई म फेरि स्वर्गमै लगेर छोड्छु भन्न चाहनुहुन्छ। यसै कारण हामी धर्मशास्त्रमा पढ्दै गयौँ भने आज संसारमा कुनै पनि धर्म मैले धेरै धर्महरू लिएर गएँ, म धेरै धर्महरू बेसी धर्म त्यो म जाइकिन दीक्षा लैसे गुरु दीक्षा लैसे लसुन प्याज ना खा धर्म लैसे नाखून ना काटा लगा धर्म लैसे गुम्पाते गइसे गुरुद्वारा जाइसे मस्जिद जाइसे ओम शान्ति लैसे मानव धर्म ते जाइकिन म मानव धर्म तो एकदम इनिका हुमाइकिन प्रणाम गर्नु लागे इनिका सब जग्गा ते जाइकिन मुक्ति पाउने निमित्त किंतु कतै भी जीशु ख्रीष्ट प्रा कोआ निसिना त कोआ लोपा नै जीशु ख्रीष्ट प्रा कसे में होस्सा रास्ता और जीवनमय होय মই जोगी दिन बोले कोन भी स्वर्ग राज्य ते जाबले न पारिबो। आमेन। एटो कथा भगवत गीता 4 अध्याय 20 पृष्ठ ते श्री कृष्ण भगवान पुरा कसे सत्य ईश्वरे कर्म ही बुझाए कसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी कसे মই होस्सा नय होस्सा ही ईश्वर আছে कसे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। होस्सा ही ईश्वर আছে कसे। हिन्दू मानु खान मैले हामी खान हिन्दू दाजु भाइ दिदी बहिनीहरुले त्यो पिसिओमा गएर हेर्ने दोकानको अगाडि गएर हेर्नु भने सत्य ईश्वरे कर्म पूजा भनेको छ। तो बाइबलले चाहिँ फेरि प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ सत्य म हुँ भन्नुहुन्छ, बाटो म हुँ, जीवन म हुँ। हालेलुया। মই होस्सा रास्ता और जीवन मही আছে মই जोगिदिन जाने कुन भी बाबा हालेलुया। बिहा पाउन लागि पृथ्वीতে আপনি আর মই পৃথিবীতে থাকা টাইম কি মজা আছে পৃথিবীতে থাকি কিনা আমি খান যা পিছে দিতে হইলে তো আমি খান আপনি আর মইলা ন্যায় হবলে আছে এতো মাংসতে মরি যাইলে भी आत्मा तो मरिबल न ईश्वर लगा आगे दे और एक बार खड़ा होबला एतो टाइम ते अपनी और मैं जीसु के जानी किना थाका नहीं बोले माने एतो दिन ते जीसु पर मैं तुम्हें किना जाने को बाइबल ते लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31 तक पढ़ किना चाहिए। एकटा धनी मानु तागिसे धनी मानु तो ताई मलमल कपड़ा लगाए फाइन लाइनिन भन्छ मलमल को कपड़ा लगाइना ताई एकदम ताई लगा आगे पीछे नौकर चाकर बेसी तागिसे ताई के पेन लगाइ दिया मानु तागिसे जूता लगाइ दिया मानु तागिसे कपड़ा लगाई दिया मानो ताकि राजा आगे पीछे बंगला गाड़ी थका मानो ताकि बोले भी ताई लगा गेट आगे ते एकता लाजर नाम कोई ना भिखारी ताई बोल ताकि से और ताई किले ताते बोइसे कोले माने त्यो धनी मानो खाई किनी टेबल ते खाई किना झूठा गिरा ए तो झूठा खान तो लई जाई किनी जपड़ा फैलाई दिया जगह ते ए तो भिखारी तो बोल ताकि से और ताई खन धनी मानो खाई किने तो भात फैलाई दिया तो ए तो भात तो उठाई किना ताई खाई किना पेट भरता प्रॉब्लम निमते ए तो भिखारी तो गेट सामने थी बोय अरे तो गेट ताई हुआ उसरे ते धनी मानु खा भात खान झूठा खान फैलाई दिया जबड़ा फैलाई दिया जगह था से एक दिन तो दुखिया मानु भी मरिसे और धनी मानु भी मरिसे धनी मानु दुखिया मानु मरा लगे लगे स्वर्गते अब्राहम लगा बोलते जाय किना बसी और धनी मानु भी मरा लगे लगे ताई नरकते जाय किना तड़पी बोले से नरकते जाय किना दुख पाई किना थाकिसे ये तो धनी मानो लगा सुको तो आकाश ते सामते ये तो ताई लगा गेट ते ताई लगा झूठा भाग का भिखारी स्वर्गते अब्राहम लगा बोधी ते बुआ देखी से तीते तो धनी मानो प्रा करे अरे মই तो पृथ्वी ते थाका टेमते चर्च लगा मानो खाना आते भी মই तो डोनेशन दिसिले मंदिर ते डोनेशन मांगिले भी মই तो दिसिले गाड़ी मांगिले भी মই तो गाड़ी भी दिसिले टका पैसा मांगिले भी टका पैसा भी दिसिले मानो खान के बहुत भाग भी कर दिसिले
আৰু মই ইমান ভাল কাম কৰি কিনে মই নৰকতে আছে হ'লে এইটো ভিখাৰী তো মহিলা জোঠা ভাত খা মানুহ তাই তো একো বি কাম নকৰে ভাল কাম বি তাই কৰা নাই তাই কেনেকৈ স্বৰ্গতে যাইছে তাই নৰক পৰা স্বৰ্গতে আৱাজ ডাঙৰ কৰি বাবা আব্ৰাহাম মই তো নৰকতে বহি কিনে বেছ তলপি কিনে বহি আছে দুখ পাই কিনে থাকি আছে লাজাৰকে কৈ দিবি না তাতে স্বৰ্গৰ পৰা হাত ধুলাই কিনে তাই লগা ছোট উংলি লগা পানী ড্ৰপ মই লগা জীৱাতে আনি দিবলৈ কৈ দিম না কৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা কৈছে হেই আমি লগা ছোকৰা তুমি পৃথিৱীতে থকা দিন তুমি মজা কৰিছে তুমি ভাল কথা সঁচা লগা কথা কোৱা দিন তুমি কোনো ধৰ্ম লগা কাম কৰি লৈ যাব কৈ কিনে মজা ৰাজা নিচিনা থাকিছে আৰু তুমি লগতে এইটো আমি লগা ছোকৰা লাজাৰছটো দুখ পাই কিনে থাকিছে হইলে বি এতিয়াতো তুমি তো দুখ পাই আছে হইলে বি তাই তো মজা পৰা থাকি আছে Amen. এইটো কাৰণে তুমি তো কেতিয়াবা ইয়াতে আহিব নাপাৰিব ইয়াতে ডাঙৰ একটা বেৰা লগাই দি কিনে আছে আৰু এইটো ধনী মানুহ পৰা আৰু তাতে স্বৰ্গতে ঈশ্বৰকে কৈছে ঈশ্বৰ তিনি হলে মৰম কৰি কিনে লাজাৰকে চিন্তা কৰি কিনে আৰু পঠাই দিবি না পৃথিৱীতে মহিলা ককাই ভাই আৰু বি আছে তাই কাৰণ তো আপুনি কি জানে নাই ক'লে আৰু মই আহা জগা নৰকতে আহি যাব মই আহা জগা নৰকতে আহি যাইছো ক'লে তাই কাৰণ তৰ্পিবলৈ আছে জলদি যাই কিনে কৈ দিবি না কোৱা মইকে ঈশ্বৰ পৰা তাইকে কৈছে নহয় বেটা লাজাৰ তো বেছি দুখ পাইছে এতিয়াতো হামেশা মিছানি তাইখন পৰা প্ৰচাৰ কৰা লগা ধৰ্মশাস্ত্ৰ লগা কথা শুনি কিনে আপুনি থাকিবি আৰু আপুনি লগা ককাই ভাই খান উদ্ধাৰ পাব কৈছে Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड के तपाईले पास्टरको कुराहरू सुन्नुहुँदैछ पास्टरले परमेश्वरको वचन तपाईलाई सुनाइरहेको छ सुन्नुहुँदैछ के तपाईले इभान्जेलिस्टको कुरा सुनिराख्नु भएको छ न धनी मान्छे जस्तो गर्नुभएको छ मैले धर्मको काम गरेको छु मैले चर्चमा दान दिइरहेको छु मैले मन्दिरमा दान दिइरहेको छु पण्डितहरूलाई काम गरिदिएको छु गरिब दुखीलाई दिइरहेको छु भन्दै धनी मान्छेको जस्तो सोचेर बस्नु भएको छ कि के हो तर प्रियजन आज तपाईहरुलाई हामी सुसमाचार लिएर आएको छौँ यीशु ख्रीष्टमा उद्धार छ यीशु ख्रीष्टमा मुक्ति छ Amen. यीशु सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ Hallelujah. तपाईलाई मलाई सिधैमा उहाँले उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु कुनै धर्मलाई अपनाउनु होइन म पहिले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि म डुप्लिकेट हिन्दू भएको छु तर अहिले मैले जिसुलाई जानेको म ओरिजिनल हिन्दू भएको छु हालेलुया म हिन्दू त अझ ओरिजिनल हिन्दू मान्छे भएको छु म यीशुलाई जान्नुभन्दा अगाडि त म त कपटिया छु कसरी कपटिया भन्छ यो भाइले के भन्दैछ यो पास्टरले के भन्दैछ तपाईले सोध्नु हुँदैछ त आफ्नो हुँदै आछ नि कि पता चढी पनि लसुन प्याज नखाए यतो लोआ पिछते मैं आरू यतो पिछते अपने लगा हिंदू तो ऑलरेडी होइसे प्रणामी द्वारा मोआ पिछते अपने लगा बुद्धिस्ट लगा अलग मोम होइसे यतो अपनो अलग करिकिन अलग बुद्धिस्ट भी होबो करिकिन काते जाइसे यतो पिसी खिसा आसे मैं किलेगा कन्भर्ट करिसे मैं होसा की बिसारा मानत आइसे छोटो टाइममा मैं बाबा आमा खान तो धर्मशास्त्र बेसी पढे रामायण महाभारत खान यतो बेसी पढे आरो बाबा पढिकिन खत्म होलति मैं भी पीछे पीछे पढे मेरा एकटा थाइसे तार पछिते मैं आरो प्रणामी धर्म लोआ पिछते ओम शांति लगा विषय আমার मामा तो ब्राह्मण থাকছে তাই ছোকরা ডাঙ্গো রামচন্দ্র কইলে তাই ওম শান্তি লাগা কথা কোয়া কারণে ওম শান্তি লাগা পিছেতে অলপ যাই কিনা গ্রহণ করেছে এতো পিছে ছাড়ি কিনা আরো মই জয়গুরু দীক্ষা লইছি ইয়াতে ডিমাপুরা জয়গুরু দীক্ষা লোয়া পিছেতে এতো বি নহব আরো জয়গুরু গুরুদ্বারা যায় মর্নিং ইভিনিং মর্নিং তে আর শামতে এক টাকা রাখবো তাই মর্নিং ইভিনিং প্রার্থনা করব একটু মহিনা পয়সা জমা হবে एक महीना ऑफिस तो पैसा लगी गुरुद्वारा दे दी इनका कैसे ये तो पीछे ये तो भी अलग मैं ताते ना पंचा बेसी देखे अपना और मैं एक तो मुस्लिम धर्म ही लोग मुस्लिम भी ठीक है लेकिन और घोड़ापट्टी मस्जिद जैसे गजल खान भी गए ताते जाए जाए कि और मौलवी लोग झगड़ा करेंगे सब ये तो मिसा मिसे तो ईश्वर शिश्वर कुछ भी नहीं है मैं निगाह जैसे कोते भी ईश्वर ना है बाहर के तो सुंदर दिखाए और भीतर के तो सब गड़बड़ी धोनी के अलग रेस्पेक्ट गरीब के अलग रेस्पेक्ट हाँ और जी तो बाहर के धर्म लगा बाल बाल होता कोई सब मिसा मिसी क्रिश्चियन का तो साबले भी मन ना मेरे एक कथा दिस सब धर्म ते भी हिंसा बाची भाल तो पति भी नहीं कौन दीपो पारे ताकि इज्जत करो ये तो कौन ईश्वर शिशुर ना मैं इंडियन आर्मी हो बोली ना मैं आरो फौजी कोला में फौजी 10 टाइम्स ट्राई करी 11 टाइम्स ऑफिस मैं ऑल इंडिया बेसिस आर्मर फोर्स 3 बिताते भर्ती होइसे बॉम्बे नासिक ते जाइकिन ट्रेनिंग करिकिन थाकिस
কিন্তু এইটো বিফৰ দিছ কোনোবা মানুহ যিছুৰ লগত কথা কৈছিলে মই এনেকুৱা গুচা উঠে একেবাৰতে মৰাই দি কৈছে দাঁত কৰি না আৱাজ এনেকৈ একটা ওলা থাকিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ভৰ্তি হৈ কিনে যা পিছতে মই বাইবলটো একটা পাষ্টৰ পৰা ঠিক আছে তুমি টেষ্টিমনি বাইবলটো পঢ়িবি কৈ কিনে মই একটা বাইবল ছোটো নিউ টেষ্টিমেণ্ট দিছে পঢ়ি থকা তেমনি তাতে পৰা ঈশ্বৰ কথা কৈ কিনে মই তাতে পলাই কিনে আহিছে পলাই কিনে অহা পিছতে আৰ্মিখন পৰা ধৰি কিনে লৈ যাইছে আৰু পলাইছে ছেকেণ্ড থাৰ্ড টাইমটো আমি কি জেলতে আনি দিছে জেলতে অহা পিছতে মই বাইবলটো আৰু কাম নাই বাইবলটো পঢ়িবলৈ চলিছে আৰু জেল ভিতৰতে আম গাছ থাকিছে আম গাছ ভিতৰতে একটা পথৰ থাকিছে এইটো পথৰতে বহি কিনে মই বাইবল পঢ়িয়ে থাকিব ভোক লাগে 1 ঘণ্টা নিমিত্তে ছাগলী নিচিনা ছাড়ি দিব আৰু ভিতৰতে বন্ধ কৰিব জেলটো কোন কোন যাই কিনে আছে বোলে ভালে আছে যা নাই বুলি যাবলৈ কোচিছ কৰিবি যাই যাব জেলতে যাই কিনে এইটো আমাৰ ভাষাতে কৈ ঠাৰকণ্ডে কমিলো কয় ঠাৰকণ্ডে কমিলো কোৱাতে তো লাল চিমটি থাকে না পকৰটো টেঙা থাকে এইটো পকৰটো এইটো চিমটিটো ধৰি না পকৰটো কামুৰি কিনে বাইবল পঢ়ে মই আৰু তুমি क्या पढ़ता है तो তাতে এনেকুৱা কৰি কিনে জেলতে 2জন মানুহতে যিছু জানিছে আৰু ধুলাইটো বহুত খাইছে মই আমি খান ইয়াতে সব জেলৰ হৈ কিনে আছে পাষ্টাৰগিৰি দেখাবলৈ আছে হৈ কিনে যিছুকে তাতে পৰা গ্ৰহণ কৰি কিনে মোলা ভাই মৰিছে মৰা জিন্দা মৰি কিনে তাইকে লৈ যাবলৈ চলাতে এনেকুৱা বম্বু লগা এনেকুৱা বনাই কিনে তাইকে লৈ যাবলৈ ৰেডি কৰি থকা সময়তে ভাইকে প্ৰে কৰি কিনে আজি মোলা ভাই জিন্দা হৈ কিনে পাষ্টাৰ কৰিছে 8 ইয়াৰ্ছ বাইবল পঢ়িছে একবাৰ খৰাব আৰু দেখাই দিব তাই মৰিছে মৰি কিনে ডংগৰ ডক্টৰ খান পৰা তাইকে ডেথ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আমি বাবা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তাই জিন্দা হৈছে মৰি কিনে জিন্দা হৈছে জিন্দা হোৱাৰ পিছতে আজি মোলা ভাই বাইবল 8 ইয়াৰ্ছ পঢ়িছে 1 ইয়াৰ্ছ মিছনেৰী কৰিছে আৰু 5 ইয়াৰ্ছ পাষ্টাৰ কৰিলে এতিয়া মই লগতে থাকি কিনে আৰু চুজন টিমতে কাম কৰি আছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এইটো মোলা সব টেষ্টিমনি Hallelujah. Hallelujah. Panos kopi. Hallelujah. Hallelujah. Prabhu Jisu. Prabhu Jisu. Aji मैं अपने के Aji मैं अपने के मला सब पापखान बुकी की नहीं मेरा सब पापखान बुकी अपने उसरे ते आए से अपनी उसर के आयस दे अपनी कालवरी क्रॉस ते अपनी कलवरी क्रॉस दे मैं पाप निमित्ते मोई पाप निमित्ते उलाई दिया ला खून लगा खो मैं सुकुति जिंदा से itu kun pramagi dhula be itu kun pramagi moi ke sabha ko dibe mola mon bhitor te sabi prabhu mola mon bhitor sabi kun ba jaga te letra ase niki kun ba jaga te apni khushi na pa kaam kore ase niki apni khushi na pa kaam kore itu khan dhalai dibi itu khan dhalai dibi moi aaj apni ke moi laga ekmatra udhar karta mukti data koi kin apni ki grahon kore ase apni mola mon bhitor te aibi apni mola मन भीतर ते आइबी एतु मन ते अपनी थकीबी itu mon te apni एतु मला मन तो itu mela mon अपनी लगा सिंहासन असे apni laga sinhasan अपनी राज करबी apni raj मला जीवन पर महिमा लोबी mola जीवन प्राणी धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु अपने मोय के अपने मोई अपना बच्चा को गिनी अपना बच्चा को ग्रहण पूरा करने